Masarap yung sauce niya, guys. Sauce. Yung mayo sauce. Inom tayo, guys, ng lemon bilnana. Ayan, guys. Lemon with mint. I-blender nyo yung mint. Tapos, salain nyo, guys. Lagyan nyo ng sugar and my tang. Lagyan yung sugar, mint, siyempre lagyan nyo ng water. Kasi hindi mabe-blend pag walang water. Pagkatapos i-blend, saka nyo siya salain. Ayan na, guys. Ayan, medyo ano na siya, guys. Darken kasi ilang days na siya sa ref. Ang bango, guys, pag may mint. So, naubos natin ang fish. Ang ating fish barramundi. Naubos natin ang ating barramundi. Bake siya, guys, oven. Baked fish. So, simot lahat. So, hindi na tayo kakain mamaya. Busog na, guys. Okay, guys. So, magla-live tayo mamaya. Pagkat gagawa ako ng dessert. Or mag-iisip ako kung anong gagawin ko. So, abangan nyo ako mamaya sa aking live ulit. Okay? That's all for today's video. Thank you for watching. I'll see you again later. Bye! Thank you for eating with me.